انہیں فروغ دیا اور ان کی فنڈنگ کی، ان کو ٹرین کیا اور اپنے اقتدار کو طول دینے کے لیے لوگوں کو انہوں نے بیوقوف بنایا اور وہی مذہبی کارڈ استعمال کیا اسلامائزیشن کے نام پہ. اور حتیٰ کہ انہوں نے جب ریفرینڈم کروایا جنرل ضیاء نے اپنے دور میں، اور اس ریفرینڈم کی ایک بڑی مضحکہ خیز ایک شک تھی کہ اگر آپ پاکستان میں نفاذ اسلام کا اگر آپ پاکستان میں اسلام کا نفاذ چاہتے ہیں تو آپ مجھے ووٹ اگلے 5 سال کے لیے مجھے اگر آپ صدر بناتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان میں آپ نے اسلام کے نفاذ کو یا اسلامائزیشن کو ووٹ دیا. اس طرح دیکھیں یہ لوگ مذہب کو ایز اے کارڈ استعمال کرتے ہیں اور انہوں نے کیا. اب ہوتا کیا، یہ لوگ تو اقتدار کے مزے لوٹ کے کوئی شہید ہو گیا، کوئی پھانسی چڑھ گیا، کوئی ہارٹ اٹیک سے مر گیا، کوئی کچھ ہو گیا، کوئی کچھ ہو گیا، پیچھے سے باقیات رہ جاتی ہیں. جو پیچھے باقیات رہ جاتی ہیں، جو طبقہ وہ پروڈیوس کر گئے ہوتے ہیں، ڈیولپ کر گئے ہوتے ہیں، ان میں سے ایک بہت بڑی تعداد صدقے دل سے سمجھتی ہے کہ وی آر آن رائٹ پلیس، ہم بالکل ٹھیک ہیں، ہم آئیڈیالوجیکل بالکل ٹھیک ہیں. اور وہ لوگ اپنی بقا کی جنگ لڑتے رہتے ہیں. دیکھیں ضیاء الحق کے بعد اب تک پاکستان میں مذہبی انتہا پسندوں نے جو قیامت برپا رکھی ہے وہ تو کسی نے ڈھکی چھپی نہیں. یہ کل کی باتیں ہیں ساری. 90s کے آغاز میں صوفی محمد نے پاور کے اصول کے لیے سوات اور مالاکنڈ کے علاقے میں نفاذ شریعت کا اعلان کر دیا اور حکومت کو چیلنج کر دیا. حکومت اس کے آگے بے بس رہی بڑا لمبا عرصہ، سیاسی طور پہ ساری ڈیلنگ ہوتی رہی، لیکن وہ بڑے لمبے عرصے تک ان کے معاملہ جو تھے وہ بڑے ڈسٹرب رہے اس علاقے میں. منگل باغ نامی ایک آدمی نے اس نے شریعت کے نفاذ کا آغاز کر دیا. پھر طالبان کی موومنٹ ایک چلی 94 میں، اور اس کا جو امپیکٹ ہوا پاکستان کی سوسائٹی پہ، جس طرح وہ ایک بہت لمبی سٹوری ہے. لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ان سب چیزوں کے حکمرانوں نے جو کارڈ استعمال کیے ہیں مذہب کے اپنی پاور کے لیے، اس کے انتہائی نیگیٹو اثرات جو تھے وہ پاکستان کی سوسائٹی پہ پڑے. اور ضیاء الحق کے زمانے میں تو اہل تشیع کا جیسے قتل عام ہوا اس ملک میں، مجھے یاد ہے کہ 81 سے لے کے 84 تک کراچی میں جس کسی ڈاکٹر کا تعلق فقہ جعفریہ سے ہوتا تھا اسے قتل کر دیا جاتا تھا. تو یہ انتہا پسندی، فرقہ واریت، عدم برداشت، ان سب چیزوں کا تعلق بہت حد تک اقتدار، طاقت اور مفادات سے ہوتا ہے. اور حکمران اس ایک کام کے لیے عوام کو بھی استعمال کرتے ہیں اور ان کو یوز کرتے ہیں. خود تو یہ لوگ اقتدار کے مزے لے کے اگلے جہاں رخصت ہو جاتے ہیں، لیکن پیچھے سے ایک فتنہ پیدا ہو جاتا ہے. شیکسپیئر نے بڑی اچھی بات کی تھی، ایک اس کا اردو ترجمہ یہ ہے کہ انسان کی نیکیاں اس کے فوت ہونے کے بعد اس کی ہڈیوں کی طرح گل سڑ جاتی ہیں، لیکن اس کا پھیلایا ہوا شر اور فساد کبھی بھی نہیں مرتا. ٹھیک ہے، تو یہاں یہ بات صادق آتی ہے کہ یہ جو فساد پھیلائے گئے مذہب کے نام پہ پاکستان میں، اس کا خمیازہ آج تک دنیا بھول رہی ہے. ایک اور چھوٹی سی بات میں اس میں کرنا چاہتا ہوں. دیکھیں سب سے زیادہ رول جو ادا کیا ہے غیر ذمہ دارانہ وہ ریاست نے ادا کیا. بنگلہ دیش 71 میں ہم سے علیحدہ ہوا، ٹھیک ہے. بنگلہ دیش جہاں پہ مذہبی رجحان رکھنے والے لوگ بہت زیادہ تھے، لیکن اس کے باوجود وہاں پہ مذہبی رجحانات پہ جلسے جلوسوں پہ بتدریج پابندی لگائی گئی. ابھی ریسنٹلی وہاں کی ایک ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ نے ایک آرڈر پاس کیا ہے اور اس نے کہا ہے کہ کوئی مولوی اس ملک میں فتویٰ نہیں دے گا اور نہ فتویٰ دے سکتا ہے. فتویٰ دینا، آرڈر دینا ہائی کورٹ کا یا سپریم کورٹ کا کام ہے. آپ کے ملک میں ہر گلی پہ فتوے دینے والے بندے موجود ہیں، اور وہاں پہ کبھی کوئی بندہ یہ بات نہیں کرے گا کہ میں مولوی سے مشورہ لینے جا رہا ہوں، وہ کہے گا میں مولوی سے فتویٰ لینے جا رہا ہوں. کانسیپٹ اتھارٹیرین ہے، اور اتھارٹیرین ان دا نیم آف ریلیجن. اور وہاں پہ مولوی بھی کبھی نہیں کہے گا کہ یار میری یہ رائے ہے یا میں یہ رائے رکھتا ہوں یا میرے ناقص علم کے مطابق یہ بات ہے. وہ بھی یہی کہے گا کہ میرا یہ فتویٰ، تمہاری ایسی تیسی کر لو جو کرنا ہے نا. تو وہاں پہ پرابلم شروع سے خراب ہے. ریاست نے اپنی ذمہ داری بالکل ادا نہیں کی. ریاست آج بھی اپنی ذمہ داری ادا نہیں کر رہی. ریاست آج بھی مولویوں سے ڈرتی ہے. ہر حکمران اس ملک میں مذہبی ووٹ بینک کو ایکسپلائٹ کر کے حکومت میں آتا ہے. جب وہ حکومت میں آ جاتے ہیں تب وہ اس طبقے کو ناراض کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوتے، چاہے جتنا مرضی کو سنجیدہ معاملہ ہو.
हुक्मरान कभी भी पाकिस्तान में मजहबी तबके को चैलेंज नहीं करेंगे। अभी रिसेंटली आप देखें, कोरोना का इशू आया, ठीक है, जी बिल्कुल। हुकूमत बावजूद तमाम कोशिशों के मस्जिद बंद नहीं करवा सकी। सऊदी अरब में लोगों ने तवाफ पे पाबंदी लगवा दी, नमाजों पे पाबंदी लगवा दी। मलेशिया, इंडोनेशिया, बाकी हर इस्लामिक कंट्री में उन्होंने गैदरिंग्स पे पाबंदी लगा दी। ईरान में जुलूसों पे पाबंदी लग दी। पाकिस्तान में कोई माई का लाल ये काम नहीं कर सका। उसकी वजह कि आपका मुल्क मजहबी ग्रोहों में इस हद तक तकसीम हो चुका है और हर ग्रोह अपनी इंटरप्रिटेशन, अपनी एजुकेशन, अपनी तशरीह को हक सच समझता है और लाजम समझता है कि मैंने दूसरे पे इम्पोज करनी है, यही मेरी आखिरत की निजात का जरिया है। और रियासत यहाँ पे उसको खुली इजाजत देती है कि हाँ ये तुम काम कर सकते हो, इसलिए कि दर पर्दा रियासत ने भी किसी न किसी हवाले से उन्हें यूज किया होता है। तो ये एक अलमिया है और इस अलमिया का सोल्यूशन, ज़ाहिर है सोल्यूशन की बात होगी तो फिर यही है कि हुकूमत अगर अपनी जिम्मेवारियां अदा करे, रियासती इदारे अपनी जिम्मेवारियां अदा करें और पूरी ट्रेनिंग हो लोगों की, लोगों को एजुकेट किया जाए, तभी जाके अगर आज ये काम सिलसिला शुरू किया जाए तो 10-20 साल बाद इसके समरात को सामने आए। बिल्कुल ठीक है जी, आपने माशाल्लाह बहुत खूबसूरत तजिया पेश किया है। तो मंसूर भाई आप इसको कैसे मैं कुछ थोड़ा सा एक्चुअली अभी जो हमारी डिस्कशन चल रही है उसका बहुत सा हिस्सा हमारा फोकस जो है वो मजहब पे है कि ताकत में आने के लिए हमारे ममालिक जो हैं, खास तौर पे पाकिस्तान का जिक्र आ रहा है बार बार, उन्होंने इस्तेमाल किया अदम बर्दाश्त। देखिए आपने जनरलाइज एक सवाल भी किया था शुरू में, मैं उसको ये भी कहना चाहूँगा कि देखिए यूरोप ईसाईयत की ग्रिप से तो निकल आया प्रैक्टिकली, लेकिन आप ये देखिए कि अब यूरोप की डायरेक्शन किस तरफ चली जा रही है। अब सियासतदानों ने कौन सा रुख इख्तियार किया है, अदम बर्दाश्त तो वो नज़र आ रही है जितनी है कानूनी लिहाज से, लेकिन राइट सुप्रीमेसी जो है उनकी, उसको देखें कि नॉर्वे में जो हुकूमत है वो कोalition है 3 पार्टीज का, 4 का, जिसमें खास तौर पे राइट विंग की जो पार्टी है वो भी बरसे इक़्तिदार इनके साथ रही है, वो कि अब नहीं बैठी हुई। अमेरिका में हम सब जानते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो कौन सा ट्रंप कार्ड खेल के आया सामने। तो ये इंतहा पसंदी की मेरी नज़र में ये भी एक बदतरीन एक मिसाल है। अब मज़हब अपनी जगह, अब मज़हब का फार्मूला, मज़हब का कार्ड यूरोप में शायद उस तरह इस्तेमाल नहीं हो रहा क्योंकि इन्होंने ईसाईयत भी देख ली, मुसलमान आगे अक्सरियत बढ़ रही है। उन्होंने सियासतदानों ने देखा कि ईसाईयत से तो ये बेजार होके तो ये चले गए लामज़हब की तरफ, अभी मुसलमानों ने आके तो अपना इस्लाम पेश किया, तो लिहाजा इन्होंने अपनी नस्ल पसंदी का जो कार्ड है इक़्तिदार में आने के लिए वो इस्तेमाल किया। अब देखना ये है कि एक्चुअली असल में अदम बर्दाश्त की बेसिक बुनियाद जो है वो इंसान के अंदर कुदरती तौर पे, नफ्सियाती तौर पर अगर उसकी ग्रूमिंग बचपन से अगर सही ना हुई हो तो मेरे लिए ये मानना बहुत मुश्किल है कि उस बंदे को एक मैच्योर एज में जाके आप उसकी जो सोच है वो बदल पाए। वो कहीं ना कहीं जाके, पाकिस्तान में एक आम लफ्ज इस्तेमाल करते हैं हम लोग, गैरत। अब देखें, ठीक है ना बात यार, तो इतना, मैं सॉरी अब रिकॉर्डिंग हो रही है, मैं वो लफ्ज नहीं बोल सकता, गैरत के नाम पे आके वो बहुत कुछ कर जाते हैं जी। वो ऐसे ऐसे अल्फाज बोलेंगे कि यार तुम्हारे अंदर वो गैरत ही खत्म हो चुकी हुई है। यानी कि वो क्या, कौन सी गैरत है यार, मेरे में उठवाना चाह रहे हो कि मैं जाके अगले के कत्ल गर्दन काट दूं, मैं अगले का हाथ काट दूं, पेट फाड़ दूं, किस वजह से मुझे कौन सी गैरत दिलवाना चाह रहे हो। हमें बेसिकली इंसानी नफ्सियात से खेला जाता है। ये जो खास तौर पे सजाद ने भी बात की है कि इक़्तिदार में आने के लिए, ताकत में आने के लिए, या अपनी बात को साबित करने के लिए जब इंसान रिजिड हो जाता है अपने नजरिए में, वो चाहे मजहबी हो, चाहे सियासी हो, चाहे वो फैमिली में अपने 2 बच्चों की सोच का क्यों ना हो, अगर वो एक दूसरे की सोच को करने को तैयार ही नहीं है तो फिर वो अपोज करेंगे। तो उसके लिए फिर एक मैकेनिज्म है। हमें इंसानी तौर पर, नफ्सियाती तौर पर भी, मजहबी लिहाज से भी, हम जब मिसाल है इस्लाम की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि ज़ाब्ता हयात है, ठीक है, और मुस्लिम ममालिक में देखें तो ज़ाब्ता हयात तौर पे अल्लाह को तो हाकिम मान लिया, लेकिन उस चीज पे अमली तौर पर हम गर्दनें काट देते हैं। सऊदी अरब में गर्दनें काट देते हैं,
तो वही चीज आ जाती है कि इसको एक जस्टिफाई दोनों में करना चाहिए कि पहले हमें लोगों को शऊर दें कि सबसे पहले तुम अपने आप को देखो, अपनी आइडेंटिटी को देखो। मिसाल के तौर पे मैं अहमदी मुसलमान हूँ, मैं पाकिस्तान में 17 साल की एज से बाहर निकला था नॉर्वे। मेरे अपने सगे कजन, मेरे अपने दोस्त, वो मेरे साथ इकट्ठे पढ़ते थे, नफरत की नजर से देखना शुरू हो गए, हाथ बढ़ाते थे, हाथ नहीं मिलाते थे, सलाम लेते, सलाम का जवाब नहीं देते थे। लेकिन कभी आज तक अंदर से वो कमजोरी महसूस नहीं कभी हुई। कभी वो दुख होता था यार ये क्यों ऐसे करते हैं। जब इंसान को अपनी आइडेंटिटी का पता हो कि यार अगर मेरी एक सोच है तो मैं उस पर ठीक हूँ, लेकिन शर्त यह, वो मैं महमूद भाई वाली बात करना चाहूंगा कि उसमें रिजिड मत हो, उसमें इतना विजन के लिए अपना ओपन 1% जरूर रखें कि अगला भी जो बात कर रहा होगा या करेगा वो मेरे लिए काबिल कबूल हो सकती है। आज मेरी सोच ये है, कल को मेरी सोच बदल सकती है। इतनी लचक जब इंसान अपने अंदर पैदा कर ले तो चाहे वो मजहबी इंतहा पसंदी हो, चाहे वो सियासी नजरियात, क्योंकि सियासतदान का तो प्लेटफॉर्म होता नहीं, आज एक पार्टी का कल दूसरी पार्टी का। तो ये हमें अपनी कौम को बाशऊर करने के लिए हमें जो है ये बीमारियां, ये मसले मसाइल वो पता है, लोगों को लोग जानते हैं, लेकिन उसके लिए हमें उनको बाशऊर करने के लिए जो है ना उन चीजों की तरफ भी डिस्कस करना है। शारद भाई उसके ऊपर भी बात करें हम लोग। ठीक हो गया महमूद भाई। ये जो अभी बात की है मंसूर भाई ने कि गैरत जो है वो भी एक किस्म की कह लें कि अज़्म बर्दाश्त की इंतहा को बंदा पहुंच जाता है कि भाई कुछ गैरत कर यार। आप इसको थोड़ा सा प्लीज मजीद डिफाइन करें। ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਹੀਰੋ ਨੇ ਸੁਲਤਾਨ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ, ਔਰ ਸੁਲਤਾਨ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ 700 ਫਿਲਮਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀ 650 ਫਿਲਮਾਂ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਗੈਰਤ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਾਕੀ ਗੈਰਤ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਹੁਣੀ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੇ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਜਾਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਜਾਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਵਾਲ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕਿ ਕਰਾਰਦਾਦ ਦੇ ਮਕਾਸਦ ਜਿਸ ਵਕਤ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਵਰਨਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਖੁਦ ਮੁਖਤਾਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਔਰ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜ਼ਹਿਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮੌਲਵੀ ਦੇ ਹੱਥ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਬੜੀ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਘੁੰਮਣ ਘੇਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਹ ਘੁੰਮਣ ਘੇਰੀ ਇਹ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਨਾਖਵਾਨਦਗੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਤਾਲੀਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਸ਼ਊਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਸਕੂਲਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਦਰਸੇ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਇਹ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਵਾ ਲੈਂਦੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਾਕਮੀਅਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਖੁਦਾ ਤਾਲਾ ਦੀ ਹੋਏਗੀ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਹੋਏਗੀ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਸਿਰਫ ਮੌਲਵੀ ਕਰੇਗਾ। ਉਹ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਕਰੇਗਾ ਸਿਰਫ ਮੌਲਵੀ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕਿ ਨਾ ਕੋਈ ਸੈਕੂਲਰ ਬੰਦਾ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕੋਈ ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟੇਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ, ਨਾ ਉਹਦੀ ਐਕਸੈਪਟ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਇਹਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹਦੀ ਤਾਰੀਫ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਮੌਲਵੀ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵੇਗੀ। ਇਹੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਸ ਵਕਤ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਰਵਾ ਲਈ ਗਈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਇਖਤਿਆਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਉਹ ਮੌਲਵੀ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਮਿੰਬਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ, ਮਹਿਰਾਬ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੀ ਤਸ਼ਰੀਹਾਤ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕੀਤੀਆਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਜਾਏ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖੁੱਲਣ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਮੁਦਰਸੇ ਖੋਲੇ ਗਏ, ਔਰ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਜਾਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਟਰੀਟ ਪਾਵਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਚਲੀ ਗਈ। ਸਟਰੀਟ ਪਾਵਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਈ? ਸਟਰੀਟ ਪਾਵਰ ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਲਕ ਖੁਦਾ ਤਾਲਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਅੱਲਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਹੀ ਹਾਕਮੀਅਤ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਆਉਣਾ ਪਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੈਰਤ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਹ ਬੜੀ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਘੁੰਮਣ ਘੇਰੀ ਵਾਲੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਨੂੰ ਮੁਕੱਦਸ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਨੂੰ ਮੁਕੱਦਸ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਫਿਰ ਮੁਕੱਦਸ ਅਲਫਾਜ਼ ਨੂੰ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਔਰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਲਾਫ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕੱਦਸ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੋਹੀਨ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਉਹ ਗੈਰਤ ਦਾ ਮਸਲਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਮਿਆਨ ਚ ਕਾਲਾ ਆ ਗਈ ਸੀ ਆਪਣਾ ਕਿ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਗੈਰਤ ਦਾ ਕਾਰਡ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਕਿ
ਅੱਲਾ ਦੀ ਤੋਹੀਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਰਸੂਲ ਦੀ ਤੋਹੀਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਗੈਰਤ ਮਰ ਗਈ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਲੋ ਕੇ ਤੇ ਅੱਲਾ ਤੇ ਰਸੂਲ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਤੋਹੀਨ ਕਰ ਜਾਵੇ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਜਾਵੋ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਮਜ਼ਹਬ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅੱਗੇ ਵੀ ਇੱਕ ਦਫਾ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਮੁਕਰਰ ਕਰਦਾ ਪਿਆਰ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਮੰਗਦਾ ਹੈਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮਾਂ ਪਿਓ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਔਰ ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਾਕੀ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਉਸ ਨੂੰ और हाँ उसी जी, इस्तेमाल मजहब में यानी कि एक ऐसी ताकत है कि वो हर किस्म के आला से आला रिश्ते को भी कुर्बान करवा सकता है। या अच्छा मुनव्वर साहब, आपकी तरफ आते हैं, आप बताएं कि ये जो गैरत की भी बात हुई है, ये गैरत कितनी किस्म की होती है और क्या इसको जस्टिफाई कर सकते हैं आप किसी भी किस्म के तशद्दुद के मामले में? देखिए जी, गैरत जहाँ तक बात है, ये गैरत जो है ये हमारे अंदर ही होती है। ये गैरत होती है पाकिस्तानी की, ये हाँ गैरत जी, होती है इसके हिंदू की, ये गैरत होती है ईसाई की, ये गैरत होती है साउथ ईस्ट एशिया की। पता नहीं यहाँ के लोग क्यों बेगैरत हैं, मुझे ये चीज समझ में नहीं आती। अच्छा गैरत का यहाँ तर्जुमा ही के लोगों मजबूत के नहीं अंदर है। हाँ, नहीं देखिए, यहाँ पर आप बाहर चले जाएं, अभी जैसे अभी बिशारत साहब ने बात की कुछ अर्सा पहले की, अभी थोड़ी देर पहले बात की, किसी को उंगली उठा के बात कर रहे हैं, गुस्सा कर रहे हैं, वो आगे से जवाब नहीं दे रहा, वो आगे से चुप है। और फिर यहाँ पर बात आ जाती है मंसूर साहब की भी कि अगर आपने वो चीज बचपन से सीखी नहीं तो वो कैसे आपके अंदर चेंज हो जाएगी। जो गैरत का सवाल है, ये गैरत तो वो वाला वाइल्ड कार्ड है जिसको के तमाम तर जगहों पर मजहबी जमातों ने भी इस्तेमाल किया, जिसको के इस्तेमाल किया, जिसको हुकूमतों ने भी इस्तेमाल किया और जिसको घर के बड़ों ने भी इस्तेमाल किया। घर के बड़ों ने बेटी को मार दिया गैरत के नाम पे, एक राणे ने एक जनाब चट्ठे को मार दिया, ये क्या कि जी मैं तो राणा हूं। एक तरफ जनाब जी अपनी गैरत बचाने के लिए वो क्या नाम है जो मसीही बरादरी की थी आसिया, उसको फाइल लगाने के चक्कर में है। और फिर मजहबी कार्ड के ऊपर गैरत तो है ही है कि जहां पर कि तुम लोगों की गैरत मर गई है कि वो रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्सा, वो ईसाई ये कर गया वो कर गया। अच्छा, फिर अब ये कंडीशन है कि माइट इज राइट का एक ऐसा रूल है जो कि हर जगह पर हर इलाका देखें, पाकिस्तान और जनूबी एशिया बर सगीर पाक हिंद को देखें तो वहां पर ये चीज साफ नजर आती है कि जहां हिंदू अक्सरियत में है उन्होंने मुसलमानों को मारा, जहां ईसाई अक्सरियत में है उसने मुसलमानों और हिंदुओं को मारा, और इस अक्सरियत में रहा उसने हिंदुओं को मारा, यहूदी अक्सरियत में आया तो उसने बाकी सबको मारा। बात यहाँ पर अदम बर्दाश्त से बढ़कर मजहबी गैरत के ऊपर आ गई। अब अगर एक शख्स जो है वो अपना मजहब चेंज करता है, एक ईसाई मजहब चेंज करके मुसलमान हो जाता है, तो उसके घर वाले गैरत की वजह से मार देते हैं। उस गैरत की वजह से मरने के बाद वो शहीद होता है और अदम बर्दाश्त ईसाई बस्ती जला देते हैं। एक विशेष साइकिल है जो कि चलता चला जा रहा है। यहाँ पर मैं समझता हूँ कि एक जिस तरह से इस्लाम की निशत सानिया जो है वो शुरू हुई, उसी तरीके से हम लोगों को एक बर्दाश्त की निशत सानिया शुरू करनी है। मेरा ख्याल 1996-97 की बात है, एक आर्टिकल पढ़ रहा था, वो आर्टिकल शुरू यहाँ से हुआ कि एक मोटरसाइकिल के ऊपर एक दोधी दूध लेके जा रहा था और उसने ब्रेक मारी और उसका दूध गिर गया। मोटरसाइकिल जाके गाड़ी वाले को लग गया और टोटल 18 घंटे ट्रैफिक ब्लॉक हो गया। अब ये एक ऐसी चीज है, यहाँ पे याद आ जाता है कि मगज को बाग में जाने ना दीजो कि नाहक खून परवाने का होगा, कि बात मगज की हो रही है और खून पड़ने का हो रहा है। और यहाँ पर ये कि दोधी का दूध डेग गया और 18 घंटे के लिए ट्रैफिक ब्लॉक हो गई
اور یہ سارے کا سارا ایک بہت بڑا آرٹیکل تھا جس میں لکھا بتایا کہ کس طریقے سے عدم برداشت تھی, ایک نے دوسرے نے کچھ مارا, اس نے اس کو مارا, یہ کرتے کراتے جناب جی لوگ درمیان میں آ گئے, کچھ اڑانے والے, کسی کے کپڑے پھٹ گئے, ہوتے 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 ہم لوگوں کے پاس ٹائم ضائع کرنے کے لیے اتنا زیادہ ہے, کیونکہ ہم لوگ سوچتے نہیں ہیں اس چیز کے لیے کہ جو چیز آج کل کی ڈیمانڈ ہے. ہمیں اسلام تو نہیں کہنا چاہیے, لیکن اسلام کے ٹھیکیداروں نے اس نہج پہ لا کے کھڑا کر دیا ہے کہ ہم لوگوں کی اب واقعتاً جو ذہن ہے وہ وہی ہے کہ گزروں سے اوپر مانو ہم لوگ سوچ نہیں سکتے. بالکل ٹھیک معذرت ہے, کے ساتھ, بہت لیکن شکریہ, یہ وہ سوچ ہے. بہت شکریہ آپ کے خیالات کا.